Ciao Marco, carissimo, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Ciao caro Marcus. Salve. Allora, ci siamo. Gonzalo, Gonzalo está por allá. No, no ha Eh, llegado. Esperamos un poquito. eh, Gonzalo, querido, ¿qué tal? muy bien, gracias. Eh, Professor Perfecto. Capri, welcome to at the University San Francisco Javier de Chuquisaca. Eh, um, we are opening the new faculty, digital faculty of philosophy in Bolivia, and we have a sensational professor, Marcus Boeira. He's a good friend. It's a lover teacher. Every student love Marcus, and it's a pleasure for me to receive in our university. And if you come to Bolivia on September, we want to receive you at the University of Sucre and participate the third Congress of Second Scholasticism in Sucre. Oh, great, it's possible, it's possible. Eh? I need organization, but yes, it's possible. Muchas Fantastic. gracias a todos por esa oportunidad. No hablo bien español, ma entiendo bien. Así que hoy impartiré la aula en italiano y yo, Marcus, Mhm. era el intérprete. Sí, y también hay una cosa, Marco, que me pasó muchas veces en Brasil y también en Trento, que es poder Sí, hablar castellano y que me respondan en italiano sí, sí. y nos entendemos bastante bien si Entendemos es, bien, entendemos bien. Sí, sí. ajá, si es lento, no muy rápido, los estudiantes van a poder entender. Y tenemos Ottimo. Marcus que siempre está yendo a Roma, ¿no? Yo voy a ir en Eh, septiembre a Roma. Espero también poder encontrarte allí. sí, certamente, certamente podemos. Sí, sí, Voy sería un para un, placer. gracias, gracias, porque voy para un congreso del Hegel Now, se llama, es un congreso mundial en la Universidad de Tre, en Ajá, Roma. Y es sobre una visión bien contemporánea de Hegel. Yo soy, trabajo Hegel y también segunda escolástica. Es como, ottimo. eh, Christian Wolff, allora. Eh, sí, 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 podemos encontrarnos. y Sería un Marco, sí, placer. Después buenísimo, ahí pongo cambiamos. los dos in contacto. Claro, Marco, ti invio un messaggio col sí, contatto claro. di Gonzalo. Gonzalo, te envío un mensaje con el contacto de Marco. Así que, bueno, hicimos esta comunicazione muy tranquilla, molto presta, e quindi sarà fantastico che voi potrete trovarci. Insomma, se io vado a Roma a settembre ci troviamo tutti insieme, quindi sarà un piacere. Perfecto. Allora, Gonzalo, no sé si empezamos, cómo hacemos, si podemos empezar. Ajá, lo que yo, bueno, primero, Marco, quisimos compartir tu presentación en la plataforma, pero era un poco grande porque nuestra plataforma es pequeña. No, no hay problema. Ajá, No hay problema. entonces, va a quedar todo registrado porque estamos registrando, igual Marcus, tú siempre puedes utilizar tus clases, ¿no? Que están grabadas y lo hago público aquí, quiero que todo siempre esté grabado porque así Ottimo. tenemos las lecciones dei professori, ¿no? Que es fundamental en la filosofía.
cuando se nos acaba las publicaciones de Hegel, hay que ir a las lecciones, ¿no? Claro, Cuando, cuando se acaban las publicaciones de Suárez, hay que buscar las L- lecciones, ¿no? Y así va a ser sí, de aquí a 200 años. ¿Dónde están las lecciones de profesor Marcus Boeira? Ha habido un invitado por la primera vez, porque es la primera vez en filosofía en Bolivia. Yo he sido profesor en la universidad más importante en filosofía aquí, que es la UNSA, en La Paz, Ujú. y nunca han invitado un profesor de la Gregoriana de Roma, un profesor Ah, activo. Este, la prima facie, ¿no? La primera. la primera vez, sí. Exactamente. Entonces, eh, bueno, tienes aquí para compartir, no sé si quieres probar el compartir Gonzalo, el yo Zoom, creo que yo propio voy a hacerlo para ¿ya? facilitar, porque Marco está con el teléfono. Así No, sto que con iPad, con porque estoy iPad. en New York y no tengo computer aquí. Sí, Ya, entonces es más fácil si yo comparto en la pantalla, voy pasando piano piano, así que Marco va haciendo la exposición, yo propio voy traduciendo y haciendo el pasaje a las siguientes páginas. ya, Yo perfecto. creo que va a ser muy mejor así, ¿no? Ujú. Y como son Muy bien. estas aulas espejo promovidas por toda la universidad virtual, no solo por filosofía, ¿no? Es muy probable que entre el vicerrector de la universidad o entre la coordinadora de la U virtual también, ¿no? Y especialmente el vicerrector y el rector son académicos, es gente que está promoviendo esto muy fuerte. Están aceptando un programa internacional que no es común en Bolivia, ¿no? Como te digo, tú debes ser el primer profesor que va a participar y tienes un grupo excelente. Tenemos un grupo de estudiantes que ya tiene una, dos o tres profesiones y entonces quiero Ottimo. darte así oficialmente la bienvenida a la Universidad de Sucre. Queremos hacer parcerías frecuentemente contigo. Obviamente Gracias, muchas gracias. con el hermano Marcus eso es una conexión así de equipo, ¿no? Tenemos un equipo así, un Paris Saint-Germain, le digo por mal que él reniega ahí, pero tenemos ahí un Karabatskelia, tenemos un Vichiña, tenemos un montón, un equipazo, ¿no? Entonces, Sono igual, tifoso dell'Inter, quindi se ma, no mi piace. ma no è hoy no è una grande squadra, ¿no? Inter hoy Sicuramente, veramente, ¿no? sì, sì. Entonces, pero Marco, siéntete súper recibido acá. Cuando charlamos, te quedas, hacemos todos los trámites, te quedas en la casa de la universidad, yo me estoy Sí, quedando aquí, donde se va a quedar también Marcus en septiembre. Eh, ottimo. el rector ha dicho hay que promover la ciencia, entonces vamos a traer invitados internacionales. Eso no es frecuente en Bolivia, ¿no? No es frecuente, entonces estamos apostando a jugar el calcio, la Serie A, ¿no? Eso es Ah, el juego. Y la Champions y Copa Libertadores, ¿no? Esos son los títulos campeonatos. bueno, bueno, Ah, Andiamo, entonces, adelante. sí, Muy bien. muy bien. Entonces, yo voy, en primer lugar, también debo saludar a los queridos amigos, estudiantes que ya han llegado, decirles insomma, de nuestra alegría, de nuestra joyosa noche que ha sido la noche de ayer, con la última clase que hemos tenido sobre la ética nicomaquea, decirles que para mí, de nuevo, yo lo digo, ha sido un honor, una grande satisfacción tener estado con vos en estos días. Ah, yo seguramente estaré hinchando para que este curso va hacia adelante, se desarrolle en el sentido más profundo.
En 2 meses, 3 meses estaremos juntos nuevamente con la clase de lógica, ¿no? Con la filosofía de la lógica. Y bueno, así que debo decir que una pequeña, digamos, una pequeña charla previa para decirles también de mi alegría en esta noche, aquí en sede de clase espejo, recibir a mi querido hermano y amigo profesor Marco Capri, que así como Gonzalo es un hermano no de sangre, sino de corazón. Y así que para mí, personalmente, es una alegría, un honor, una cosa que yo no puedo explicar. Así como tengo con Gonzalo cosas académicas, también con profesor Marco tenemos muchas cosas fuera de la academia y también en la academia. Así que somos realmente hermanos desde mucho tiempo, desde el tiempo que he vivido en Roma, hace algunos años. Desde ahí somos siempre colegados. Yo soy siempre a Roma. En realidad soy italiano también, así que mi nacionalidad, como la brasileña, soy italo-brasiliano, si può dire. Eh, para mí es una alegría enorme tener el profesor Capri, que además es un destacado profesor e investigador. El Marco ha escrito una obra de metafísica que es realmente paradigmática, es un restauro de la metafísica barroca en nuestros tiempos. Marco ha hecho un trabajo de investigación que realmente es único, es paradigmático, porque ha rescatado la metafísica de autores jesuitas muy importantes como Francisco de Toledo, Pedro da Fonseca y también Benet Pereira. Y además de esto, ha hecho recientemente un trabajo monumental de traducción del manuscrito de metafísica del gran cardenal Roberto Bellarmino, San Roberto Bellarmino, un manuscrito que nunca ha sido traducido y que ahora por la primera vez el profesor Marco Capri ha hecho esta traducción que va a salir muy breve, muy pronto, esperemos, en Italia. Después de esta publicación, nosotros vamos también a publicar juntos una obra sobre lógica y metafísica en los doctores de la Compañía de Jesús, ¿no? Y Toledo, Fonseca, Suárez y todo. Así que este libro también es un proyecto académico de nosotros desde hace 3 años más o menos, que hemos pensado hemos hecho un convenio, un evento, un seminario en la Gregoriana en 2023, yo lo creo, Sì, ah, que ha sido paradigmático, un punto de partenza, diciamo, un punto de partida para este proyecto que va a salir, creo, en un tiempo intermedio. Y además que esta también, aquí, este encuentro, para ser breve, es una oportunidad para encuentros académicos más amplios que pueden empezar nuevos proyectos de investigación, porque los ahaceres de Gonzalo, de profesor Marco mío, son muy similares, tenemos muchas cosas en común. Esta es más una de las diversas oportunidades que tenemos para conjugar nuestros trabajos académicos y nuestras líneas de investigación. El profesor Marco, para nuestra fortuna, ha aceptado la invitación para estar con nosotros, así que para sermos breves, didácticos, nosotros vamos a hacer de la siguiente manera. Profesor Marco hablará en italiano. Yo voy a proyectar sobre pantalla el documento que yo los he enviado por WhatsApp, porque en la plataforma de, ¿cómo se llama este? De Moodle, lamentablemente el tamaño del documento es más ancho, es más extenso. ah, Y Es por eso piccola.
no, sí, no ha sido posible compartir por allá, pero he enviado por WhatsApp el documento, la documentación, y creo que con este documento ustedes puedan también tener en cuenta, tener el registro de la clase de hoy. Así que voy a proyectar en la pantalla y voy a pasar ahorita la palabra al profesor Marco. Bienvenido, muchísimas gracias. Yo voy a hablar castellano porque en esta situación soy un Claro, docente de la invitado a la Universidad de Sucre, así que, bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, Marco. Te paso la palabra. gracias, gracias. Allora, io ho accettato volentieri il tuo invito e come vedremo la lezione si concentrerà soprattutto nel fondamento metafisico della etica aristotelica. E cercherò di essere il più chiaro possibile da questo punto di vista. E anzitutto dobbiamo fare una premessa. Non è comune oggi nel panorama filosofico che dal punto di vista dell'indagine etica si cerchi anche un fondamento metafisico, perché pensare a un fondamento metafisico dell'etica significa cercare a livello dell'essere una fonte, una radice che ci dia una oggettività di tutti quelli che poi sono i valori, le virtù o le decisioni etiche che possono essere prese. Bene, un tentativo del genere inizia ad essere problematico, come sappiamo, soprattutto a partire dalla modernità. In particolare vedremo dopo Hume. Muy bien, una traducción muy breve. No sé, queridos, si ustedes prefieren que el profesor hable directamente o si yo haga la traducción y así que hágame saber lo que es mejor. Gonzalo, ¿qué tú dices? Aquí yo puse, querido Marcus, la traducción simultánea, pero Ah, tiene, yo creo, varios problemas, ¿no? ujú, Entonces, ayuda un poquito, pero yo creo que es mejor lo que tú has pensado con Marco. muy Si bien, quieren, yo perfecto. puedo Haremos. retirar también la traducción, pero creo que lo mejor es que ahora tú Ujú, expliques, así, como han diseñado, yo creo que es una solución muy buena. Italiano, punto, castellano. perfecto, muy Bueno, bien. Así que, profesor Marco ha dicho que insomma, es un gusto estar con nosotros y todo eso. Y no es usual en el mundo actual, contemporáneo, hacer una investigación en el campo ético-moral partiendo de un vínculo con la metafísica o teniendo premisas metafísicas, porque esto crea la necesidad de poner sobre las investigaciones en el campo ético fundamentos de objetivos de la realidad de las cosas. Y por eso hacer una investigación, un indagine, una propositura, una presentación o lo que sea, con esto objetivo es algo que, digamos, requiere un desafío, un desarrollo, una investigación más allá de lo que es usual y costumbre en las sociedades contemporáneas. bene. Nella seconda slide, infatti, vediamo che potremmo porre una distinzione tra quella che ho chiamato un'ontologia del bene e invece la metafisica della morale. Cercare un fondamento metafisico all'etica significa in fondo fondamentalmente provare a fare un'ontologia del bene, cioè domandarsi che cos'è il bene e tenere in mente che il bene
comunemente inteso, o il bene paragonato all'essere, è più ampio del solo bene morale o del solo bene pratico. Cioè, il bene ha un valore metafisico, ha una realtà ontologica che è più ampia del solo bene pratico. Differentemente, Kant ci direbbe al contrario che non è da intendere così, cioè anche lui chiama quella dei costumi una metafisica, la metafisica di una morale, però intesa come una semplice scienza pratica, cioè non studia il bene in tutta la sua estensione, ma semplicemente dà una definizione di bene morale e tutti gli altri beni che si possono rincontrare nella realtà vengono paragonati o vengono ridotti al, al bene pratico, al bene morale. In fondo sappiamo che quella di Kant è una metafisica del dovere, perché? Perché la sua etica è fondata su un imperativo categorico, cioè su ciò che si deve fare. Quindi il fondamento è dato dall'imperativo categorico, non è dato dal bene in sé, quindi non è dato dall'essere, da qualcosa che incontriamo nella realtà. Perché Kant è costretto a fare questo passaggio, cioè a dover smettere di tentare un fondamento metafisico del bene e quindi dell'etica? Perché, insomma, Kant sappiamo è erede della riflessione di Hume e Hume è il primo a porre la grande ipoteca sulla metafisica come fonte dell'etica, perché appunto no, è famoso il suo detto, eh, abesse ad oportere non vale tillatio, cioè non si può dedurre un dovere dall'essere. E quindi secondo lui la morale doveva essere assolutamente autonoma rispetto alla filosofia dell'essere e quindi alla metafisica. Kant raccoglie, diciamo, questa impossibilità e cerca di costruire una morale del tutto autonoma che però appunto è una semplice metafisica del dovere, non è un'etica così come la intendeva Aristotele o come era stata intesa dalla scolastica appunto prima di loro. Muy bien. El esfuerzo por una metafísica de la moral es lo de conjecturar una ontología del bien. O sea, que el bien posee una extensión ontológica mayor de la que los modernos tendrían en consideración cuando analizaban o el bien o la diferencia entre el bien y la experiencia humana. Kant, por ejemplo, de una manera muy diferente de Aristóteles y de los escolásticos, que tenía en vista una metafísica del bien y por lo tanto una metafísica de la realidad en toda su extensión, sea especulativa que práctica, para Kant, al contrario, la consideración sobre el bien no pasa, no le hace, porque aunque diga que su proyecto moral es una metafísica de las costumbres, en realidad esto no es realmente una metafísica, sino que es digamos, una proyección sobre los deberes, sobre la idea de la normatividad. Y por lo tanto, la moral para Kant es una cosa autónoma, o sea que va a depender del vínculo del sujeto con el mundo trascendental normativo o de los deberes, que son los imperativos. ¿Y por qué Kant no tenía una consideración ontológica sobre el bien? Porque ha recibido de Hume su carga, digamos, filosófica. Y la base de Hume es que el ser y el deber ser son muy distintos. No es posible deducir el deber ser del ser, porque esto sería como una falacia, una falacia naturalista o lógica. Y por eso los juicios morales son muy distintos de los juicios que se hacen filosóficamente sobre la experiencia del ser. Por eso Hume ha hecho una separación entre el mundo de los hechos y el mundo de los valores o juicios morales, que además tenían un otro origen. Y Kant se ha envasado su sistema en esta propuesta de Hume, y por eso niega una ontología del bien en el sentido más metafísico.
los escolásticos y Aristóteles van más allá de esta propuesta porque tienen en vista una noción más rica, compleja, profunda de lo que es el bien. Marco, non ti Eccomi, sentiamo. Adesso sì, sì. ecco. Allora, il terzo punto sulla quale dobbiamo riflettere è che si sente oggi la necessità di un nuovo fondamento dell'etica, un fondamento metafisico, perché? Perché tutto quello che non è un fondamento metafisico dell'etica corrisponde di fatto a un relativismo morale. Quindi, dopo aver passato diverse morali, siamo giunti alla necessità di dover ritrovare un fondamento certo del nostro dovere morale e quindi dei valori e di tutto quello, delle etiche, della virtù, dei vizi, insomma, di tutto quello che è appunto il panorama morale. Come è stato fatto? È stato fatto con quello che in dottrina viene chiamato un nuovo realismo etico o un nuovo naturalismo etico. C'è la necessità di superare Hume, evidentemente, perché? Perché Hume appunto ci lascia nel campo dell'errativismo. Io ho presentato solo tre dei principali autori che possiamo rintracciare. Il primo è Moore, il quale dice che sì, il bene ha una proprietà reale, quindi è una proprietà naturale, reale, quindi oggettiva, indipendente dalla soggettività, si predica dei vari enti, delle varie cose, però non corrisponde alla sua realtà. Diciamo che è un po' il tentativo di ridare oggettività all'etica, con un certo realismo, riconoscere la realtà del bene, senza però legarla alla metafisica. Un secondo tentativo è quello di Ascombe, in cui si dice che si ha un'idea moderna di dovere morale che è di fatto inintellegibile senza un riferimento al divino. Quindi di fatto è il problema che già aveva Kant, no? Perché seguire il dovere morale? Alla fine lui sarà costretto a reintrodurre l'idea di Dio, no? Come il garante della coincidenza tra le virtù e la mia felicità. Ecco, anche qui il tentativo è di legare nuovamente la realtà dell'etica a un'esistenza del bene senza però mai passare dalla parte della metafisica, evitando di in qualche modo entrare in tutta la questione metafisica che di fatto costringerebbe qualsiasi filosofo a ricominciare, vedremo, proprio da Aristotele. L'ultima proposta che io ho menzionato è quella di Sokolowski, che propone una vera e propria fenomenologia realista, cioè e pone una distinzione molto interessante, no, tra i fini e gli scopi, no? Gli ends e il purpose, cioè i propositi, la mia intenzione dipende da me e dipende dalla mia scelta. Il fine, tuttavia, non dipende solo da me, ma è inerente anche alla natura stessa della cosa. Questo per dire che deve esserci il bene nel fine, direbbe Sokolowski, cioè io devo cercare il fine buono, non basta la buona intenzione e quindi si recuperano, no, le tre categorie dell'etica tomista, no? Il finis operis, finis operantis e le circostanze. Anche qui però si ferma la sua riflessione e non ci spiega perché i fini sono nelle cose o in che modo rintracciamo i fini nelle cose. Necessariamente, se vogliamo di fatto dare un fondamento che sia ineluttabilmente oggettivo a tutta la riflessione etica, dobbiamo per forza addentrarci nel campo della metafisica e vedremo adesso che lo stesso Aristotele lo chiedeva. Perfecto. Muy bien. Delante de Hume, entonces, han surgido en el mundo moderno barra contemporáneo nuevos realismos y propuestas de un naturalismos éticos, o sea, de hacer con que la disciplina ética se pueda tener vínculos objetivos con la realidad de las cosas, o con la naturaleza, o con la realidad, eh, por decirlo así. Ahí sobre pantalla existen tres, como ha dicho Marco,
tres grandes pensadores que han intentado hacer este nuevo vínculo con la realidad objetiva. El primero de todo es George Moore, por quien el bien es una propiedad real, o sea, el bien no es algo que no tiene vínculo con la realidad, por el contrario, es una propiedad de la realidad, pero es algo indefinible, que no podemos definir porque es predicado de muchas cosas, de muchos entes, de muchos seres. Pero la indefinibilidad es un problema porque ahí no teníamos cómo justificar realmente de lo que estamos a tratar, cuál es en realidad la predicación siempre esencial de lo que es el bien, ¿no? Entonces hay una limitación en estos proyectos de una filosofía analítica de matriz, digamos, empírico-verificacionista. Y del otro lado tenemos Elizabeth Anscombe, que ha hecho un esfuerzo muy interesante, ¿no? Por justificar esta idea de deber moral, ah, probándose, esforzando por hacer vínculos, ¿no? Con la metafísica, con la realidad práctica, pero con, digamos, un corte epistemológico con la teología y por lo tanto con los mandatos divinos. Porque, como ha dicho Marco, nosotros nos indagamos sobre el por qué debemos, con nuestros juicios morales, agir o, insomma, obrar de un modo o de otro. Y la respuesta a estas preguntas se basan en alguna medida en el mandato divino, ¿no? Entonces ahí hay una limitación al proceso de Ascom. Y de Xologowski, que es un último, digamos, hay una distinción muy interesante entre los fines y las propuestas, ¿no? Los propósitos. Y esta diferencia respecta, tiene correspondencia con la diferencia entre lo que es el objeto propio de nuestras elecciones, de un lado, y los fines que son intrínsecos a nuestras acciones y por lo tanto son propios de las cosas mismas, ¿no? La idea de virtud que está en Ascom, está en Sokolovsky, es algo similar, pero que exige categorías analíticas un poco distintas. Pero siempre el esfuerzo por trascender a las limitaciones empezadas y colocadas por el filósofo Hume. Marco. Bene, vedremo adesso che il fondamento, cioè che la necessità di fondare l'etica metafisicamente è necessariamente, diciamo così, originante da quello che scrive Aristotele. E i tre autori che abbiamo citato, in fondo, riprendono tutti e tre delle visioni in maniera parziale, ma delle caratteristiche che ritroviamo tutte nella fondazione, appunto, dell'etica che dà Aristotele nella sua trattazione, che viene poi, vedremo in seguito ripresa anche da Tommaso, viene approfondita e estesa. Diciamo che tutti quegli autori, cosiddetti dell'etica della virtù o del realismo, no? Confermano che il bene si incontra in tutte le cose e in maniera differente, anche al di fuori della semplice riflessione umana, tuttavia non in maniera univoca, bensì analoga, cioè ci sono diversi modi di dire il bene e in ogni cosa troviamo differenti gradi di bene. Questo però non significa ancora aver fondato o aver spiegato qual è la natura del bene, cioè che cos'è il bene dal punto di vista metafisica. La questione morale però, dicevamo, esige un fondamento oggettivo e quindi, come già indicava Aristotele nel suo libro primo dell'Etica Nicomachea, bisogna per forza rivolgersi ad una scienza che sia altra, ¿no? El bien no es algo común que se diga según una sola idea, pero quizá el bien es homónimo o por analogía, si quiere Aristóteles, ¿no? En efecto, así como la vista está en el cuerpo, así el intelecto está en el alma, y una cosa está en otra. Pero
Analizar tales problemas con precisión es algo más propio de otra disciplina filosófica, y lo mismo vale por las ideas platónicas. Qui Aristotele sta chiaramente dicendo che la domanda che cos'è il bene, se si predichi in maniera univoca o in maniera analoga, non può essere risolto nell'etica stessa. Questa questione va necessariamente demandata ad una scienza altra, appunto la scienza metafisica. E vedremo che proprio nella metafisica di Aristotele troviamo un fondamento preciso alla sua etica. Muy bien. Entonces tenemos, por lo tanto, de volver a Aristóteles para preguntar sobre lo que en realidad eh, trata el bien propiamente, ¿no? Y ahí vamos a ver que el bien está en muchas cosas distintas dentro y fuera del ámbito de los hombres, de los seres humanos, y de un modo analógico, no unívoco, sino que analógico. Y esta noción de analogía es muy importante, porque la analogía nos hace ver que además de un concepto del bien en el sentido simpliciter, en el sentido absoluto, también hay una necesidad de conjecturar el bien en distintas cosas y de distintos modos, de distintas maneras. Y por eso, aunque nosotros podamos desear el bien, agir, obrar según el bien, para su definición, reclama, requiere algo que va más allá de la propia ética como disciplina filosófica y que se encuentra en una fundamentación metafísica, porque la metafísica, así, según Aristóteles, como está puesto en esta definición, en la Ética Nicomaquea, muy pronto, en el inicio, en el libro primer, bueno, Aristóteles ya le está recomendando que la respuesta para el bien también exige una mirada hacia a la metafísica. Bene, qual è il fondamento per Aristotele? È semplice, si ritrova, diremo, quasi alla fine, dell'Etica Nicomachea, cioè nel suo 10° libro, quando Aristotele ci dice qual è il sommo bene per l'uomo, l'eudaimonia, cioè la felicità. Mm? E se per gli dei tutta la vita è beata, scrive Aristotele, per gli uomini la vita è beata nella misura in cui loro compete una qualche somiglianza con tale tipo di attività, cioè l'uomo è beato e quindi è felice, il sommo bene dell'uomo corrisponde all'attività di Dio, cioè quindi corrisponde a Dio. Il fondamento dell'etica di Aristotele è teologico. Per Aristotele, Dio in quanto causa finale è il fondamento del bene, quindi è il fondamento anche dell'etica. Perché? Perché a partire da questo bene che deriva a noi da una causa finale, possiamo dire qual è la felicità dell'uomo e possiamo dire quali sono tutti gli strumenti per raggiungere questa felicità e quindi per raggiungere il sommo bene, che corrisponde all'imitazione del divino, dice Aristotele. Qui Aristotele in fondo recupera e perfeziona una tesi che era già di Platone, la vita perfetta è l'imitazione del divino, già lo aveva scritto Platone. E siccome Dio nella metafisica di Aristotele sappiamo che è il motore immobile, vedremo che questo motore immobile non è un polo dialettico assolutamente irrinunciabile solo dal punto di vista metafisico, lo è anche per l'etica. Perché? Perché nella metafisica vista come appunto teologia, in questo caso, sappiamo che Aristotele no, ci dice che la metafisica può essere usiologia, può essere teleologia, eccetera, ma anche teologia, quindi può anche studiare il divino. Proprio nella metafisica come studio del divino incontriamo il fondamento dell'etica, che è Dio, il motore immobile, la causa finale per eccellenza, vedremo. E qui c'è il fondamento oggettivo dell'etica, che poi vedremo nel resto della metafisica e soprattutto con lo sviluppo di Tommaso
chiameremo anche natura. Muy bien. Entonces, el fundamento de la ética para Aristóteles es Dios entendido como causa final. O sea, la felicidad del ser humano posee una relación de similitud con el divino, con el Dios, ¿no? Y por lo tanto, la felicidad tiene relaciones con la felicidad en el sentido de una imitación a lo que es propio de lo divino. ¿M? Ha dicho Aristóteles en el último libro de la Ética Nicomaquea, ya en la parte final, ayer no llegamos a este porque nos quedamos en el análisis de la amistad, pero ahí muy importante que para los dioses toda la vida es feliz, mientras que para los hombres no es en la medida en que les corresponde alguna semejanza con este tipo de actividad. O sea, para Aristóteles, la idea de una vida perfecta es una idea de una imitación al divino. Y por eso en Aristóteles también Dios es el fundamento de es parte, ¿no? Del objeto propio de investigación en el campo de la metafísica, que además puede ser también vista como una gnoseología, como una investigación de de las causas, de los primeros principios, pero sino también una investigación entendida como teología, porque Dios también es el objeto propio de la metafísica como motor inmóvil y por lo tanto como polo dialéctico que es inelimitado, ¿no? Por eso la ética también encuentra en la metafísica entendida como teología, su fundamento, ¿no? principal. Ora, la dimostrazione che dà Aristotele, diremmo, nei libri dell'etica e anche nell'etica Eudemo e anche nella metafisica è abbastanza chiara, semplice. Gli attributi divini principali quali sono? Sono la semplicità, la contemplazione, la felicità, il piacere spirituale, la bontà e l'immobilità. In particolare i primi due sono fondamentali, semplicità e contemplazione, perché ci dicono qual è la natura di Dio. Dio è semplice, quindi non è, è puro atto e quindi è attività continua e inoltre ci dicono qual è questa attività, il pensiero, la contemplazione, oltre a suggerirci ovviamente che essendo puro atto è sicuramente immateriale. Quindi Dio, dice Aristotele, sappiamo, è pensiero di pensiero. Questa è l'attività divina, è la contemplazione, questa è l'attività che se l'uomo intraprende lo fa simile a Dio e quindi lo rende felice. Dio è intelletto, è immortale, conduce una vita attiva e felice. Per analogia l'uomo deve fare la stessa cosa. Qui è il fondamento dell'etica, cioè l'uomo perfetto conduce una vita secondo l'intelletto. E qui potremmo aprire un dibattito sull'intellettualismo di Aristotele, no? Nella sua etica. L'intelletto umano è immateriale come quello di Dio, quindi questo li accomuna per natura. L'uomo felice conduce la vita attiva, cioè la vita che lo fa atto in senso pieno, vedremo. E qual è questa vita attiva? La stessa attività di Dio, cioè il pensare, la contemplazione. Quindi, se l'intelletto divino, che è superiore a quello umano, trova la sua vita perfetta nel pensare, la vita perfetta dell'uomo, non è proprio identica, ma simile, cioè trova la sua felicità, il suo bene sommo, principale, nella vita a immagine di Dio, diremmo noi, cioè nel seguire l'attività di Dio, quindi nel pensiero, nella contemplazione. Quindi, entonces, la vida contemplativa es la vida más simile a la vida de Dios, porque cuando atentamos por los atributos divinos de la simplicidad, la contemplación, la felicidad, el placer espiritual, la bondad, la inmovilidad, tenemos en vista que los seres humanos no podemos llegar a un estado absoluto de perfección en estos campos, pero en realidad los que buscan vivir según el intelecto, vivir en un modo contemplativo,
y conduciendo su vida feliz, una vida activa con base también en la contemplación, normalmente son los seres humanos más similares a lo que es el Dios. Y por lo tanto, la vida contemplativa en Aristóteles es la vida o forma de vida más elevada, como él ha defendido en el libro uno y también en el libro 10, ¿no? En el inicio, en el final de la ética nicomaquea y también en la ética eudémica. Y por eso hay algo muy importante para tenernos en vista que además de los debates, de las discusiones sobre el intelectualismo en Aristóteles, eso es un punto muy importante, que el ser humano es un animal racional y por lo tanto dotado de logos. Y porque es dotado de logos, es capaz de ser semejante a Dios, ¿no? Esto es muy importante. Marco. Bene, ora cercheremo di addentrarci ancora di più nella struttura metafisica dell'essere per vedere dove troviamo la radice di questo bene. Per farlo ci verrà in aiuto Tommaso perché forse è stato quello che più di tutti ha colto, la profondità del pensiero di Aristotele in questo caso. E Tommaso afferma, no, che il primo precetto della legge naturale, quindi diremmo il suo imperativo categorico era ancora più basilare di quello di Kant, no? Bonum est facendum, malum vitandum. Dove si fonda questa legge fondamentale? Nella ragione del bene. Cioè, il bene viene prima, è il fondamento della morale. Ecco perché bisogna arrivare alla metafisica del bene, cioè a cercare dove nell'essere sta il bene. Perché? Perché, cosa che già Aristotele aveva notato, il bene è quello che tutti desiderano. E questa è la prima linea, no, dell'etica nicomacheale, la prima riga. Che vuol dire che tutti desiderano il bene? Eh? Qui Tommaso approfondisce Aristotele, cioè tutti desiderano la propria perfezione, dice Tommaso. Questo è il sommo bene. Questo è il punto in cui il bene e l'essere si uniscono, nella dea di perfezione. Ma che significa perfetto? Perfetto significa, diremmo per converso, senza difetti, cioè significa completo, pieno, non nel senso materiale, ma nel senso della pienezza dell'essere. Un ente è perfetto quando ha un senso pieno, assoluto, quando è completamente atto, diremmo, no? Quando ha posto tutta la sua pienezza dell'essere secondo la propria forma, secondo la propria natura. Tommaso e lo stesso Aristotele diranno ancora di più che un ente è perfetto quando è in grado di generare a sua volta, cioè quando, quando è atto puro diventa anche generativo, riesce a generare. In- Guardate, bisogna riflettere anche su un fatto. La nostra teologia, quando traduce, no, la salvezza delle anime, nel latino è salus animarum. Salus è pienezza, non è salvezza. Proprio per questo, perché il nostro sommo bene è la perfezione. In teologia la perfezione è data dalla grazia di Dio e quindi la salus animarum. Dal punto di vista metafisico, la perfezione è la pienezza del nostro essere, cioè siamo completamente atto, siamo esseri perfetti. Ma chi determina questa perfezione, vedremo, è proprio la causa finale per ciascun ente. Muy bien. Tenemos en vista que en el inicio de la ética nicomaquea hay el conocido enunciado de que el bien a todas las personas apetece, ¿no? Pero ¿de dónde viene el bien? ¿Qué es el bien? Tomás de Aquino ha esclarecido y nos ha ayudado a poner en vista lo que es el bien en el pasaje que está en la Suma Teológica, en la prima secunde, cuestión 94, artículo tercer, cuando ha dicho así:
que el primer precepto de la ley natural es bonum est faciendum et prosequendum et malum vitandum. O sea, eh, que el bien es el obrar bien y evitar rechazar el mal, ¿no? Esta es una traducción, digamos, posible para el castellano. Y entonces el bien se funda, el acto humano, el obrar humano se funda en una razón de bien, una ratio boni, ¿no? O sea, el bien es algo anterior a la moral, viene antes, porque el bien es el primer principio del orden práctico y por lo tanto es el primer principio de la razón práctica. Como los primeros principios de las demostraciones, el ser, la no contradicción, son del orden especulativo, aquí tenemos el bien como el primer principio de la razón práctica. Y esto es lo que Tomás ha mostrado, como también Alberto, Magno y todo, eh, de lo que pasa en la ética nicomaquea, porque Aristóteles no tenía aún en su tiempo las definiciones necesarias para poner en vista esto que Tomás ha explicado de una manera más clara, ¿no? Que el bien está en el primer precepto de la ley natural, que además es algo evidente, ¿no? Es algo antecedente a la moral, es como ha dicho un autor importante, John Finnis, es algo anterior a la moral, premoral, digamos, ¿no? Y lo que en realidad todos desean es el sumo bien, o sea, la idea de perfección, que además perfección es propio el ser en el sentido de su plenitud. Perfecto es el ser en plenitud, ¿no? El ser actual, el ser que ha alcanzado su estado máximo de actualidad y por lo tanto de plenitud, de pleniteza, ¿no? Pleniteza no sé si existe en castellano, creo que no, pero plenitud sí, ¿no? La idea de plenitud, ¿ok? Es algo que no tiene defectos, es algo que es pleno en todo su sentido, en toda su extensión, y por lo tanto plenitud de ser según su forma y naturaleza. Y esta perfección depende totalmente justamente de la causa final, ¿no? Marco, prego. Esattamente, per questo si può parlare di struttura teleologica, ok? Cioè si parla di struttura teleologica per questo. La causa finale è la prima di tutte le cause, ci dirà Aristotele, no? Nella sua metafisica. Anche qui per dimostrare no, come il bene sia la causa ultima anche dell'ente, possiamo seguire una dimostrazione che fa lo stesso Tommaso. Siamo nella prima pars, no, la questione quinta. Qui sta parlando del bene comune, Tommaso, in realtà. E Tommaso ci dice, dato che il bene è quello che tutti desiderano, che ogni ente desidera, per questo vi dicevo, siamo in un mondo, in una zona più ampia del bene pratico. Non è il bene che desidera l'uomo in base al quale agisce, no, tutti gli enti desiderano la propria perfezione, tutto l'essere desidera il proprio bene. Questo, dice Tommaso, già l'aveva detto Aristotele, tiene la ragione di fine, cioè ha la ragione di fine. Cioè, tutto quello che ogni ente fa, lo fa in vista del suo fine, che è anche il suo bene. Ora, questo significa, dice Tommaso, come aveva già detto Aristotele, che possiamo pensare che il fine è l'ultima, la causa finale è l'ultima di tutte le cause, è quella in base alla quale anche le altre cause, compresa la causa efficiente e compresa la causa formale, si muovono. Così, all'interno del processo delle quattro cause, come ci diceva Aristotele nella metafisica, dapprima sta la causa finale. Questa a sua volta muove la causa efficiente e quando la causa efficiente si è mossa, l'essere assume la sua propria forma e quindi definitivamente si attualizza, raggiunge la sua pienezza e quindi raggiunge il suo fine.
E qui ritroviamo quello che, no, Aristotele aveva detto: ciò che è primo in sé non è primo per noi nella conoscenza e viceversa. Noi iniziamo a conoscere dalla causa formale, ma è l'ultima cosa dal punto di vista dell'essere, direbbe Aristotele, dal punto di vista del senso dell'essere. La prima delle cause non è la efficiente o la formale, è la causa finale. Per questo, dodicesimo libro, Aristotele pone il motore immobile come il principio per eccellenza e lo definisce come pensiero di pensiero, come causa finale, perché è quello che tiene in piedi tutta l'architettura del senso dell'essere. Questa è la nostra prima comprensione della natura del bene. Che cos'è la natura del bene? La causa finale di ogni ente, cioè il fine di ogni ente. E sappiamo che Aristotele, in un altro libro importantissimo, nella fisica, aveva chiamato physis, il fine per cui ogni ente è, cioè natura. Quindi capiamo anche perché Tommaso abbia parlato di legge di natura, cioè perché cos'è la natura del bene e il suo fine è, la natura dell'ente è il suo fine e il fine dell'ente è anche il bene dell'ente, la sua perfezione, la sua pienezza. Qui siamo al cuore del fondamento etico appunto, del fondamento dell'etica di Aristotele. Muy bien. Ahí entonces tenemos en vista que este es el fundamento máximo, principal de la ética de Aristóteles. O sea, la idea de que la causa final, que es el primer sentido del ente, y por lo que todas las otras causas, la causa formal, la causa eficiente, la causa material, están, por decirlo así, dirigidas hacia la causa final, porque la causa final es primera y el primer sentido, por decirlo así, de un ente. Y por esto, si el ente actúa y obra para su perfección, y esto le pasa con todos los entes, ¿no? Todos los entes se mueven hacia la su finalidad, hacia la su causa final, y entonces todos los entes actúan, obran para su bien, porque el bien es el fin propio de del ser, según su esencia o según su naturaleza. Y ahí está también el concepto de Aristóteles, que es el concepto de physis, de naturaleza, porque en la naturaleza el movimiento tiende a generación y por lo tanto para la actuación, para la realización del bien propio de un ser según su naturaleza. Esto es muy importante y esto es la base de la metafísica, de la ética según Aristóteles. O sea que el bien es la causa final de los actos humanos, de las conductas humanas y de la vida umana en general. Sì, possiamo aggiungere alcune cose, secondo me, importanti. Innanzitutto, tenere in mente quello che dicevamo prima, cioè che il bene ha dei gradi. La perfezione dell'ente, perché altrimenti potremmo immaginare di fare questo parallelo. È vero che, secondo la metafisica aristotelica, soprattutto scolastica, no? Bonum, unum, verum, e ens convertuntur, cioè l'essere e il buono e il bene si convertono, sono paralleli. Però l'essere pieno, non qualsiasi essere. Il che significa che la pienezza del bene è il fondamento, non qualsiasi bene, perché altrimenti potremmo immaginare un'etica assolutamente ottimista in cui tutto ciò che è buono, no. Eh? C'è anche il male quando non c'è pienezza dell'essere. Eh? La famosa definizione di Aristotele, la cecità è male perché è assenza della vista, cioè assenza del suo positivo, ecco, è un'imperfezione in qualche modo. Quindi innanzitutto tenere in mente questo, che ci sono, che sì, l'essere e il bene si convertono, sono paralleli, sono la stessa cosa, ma quando pieni, eh? Altrimenti, come c'è un grado di essenti in metafisica, così c'è un grado di bene maggiore e minore. La seconda Perfecto. cosa, sì, Solo para. Entonces, el bien, el ser,
así como la verdad y la belleza, podemos decirlo, ¿no? Son convertibles en la medida en que son plenos. O sea, el bien es convertible con el ser porque es la plenitud del ser y por lo tanto la plenitud del bien, ¿no? Y el mal es ausencia de bien, en el sentido de que cuando el bien no es pleno, no es lleno, ahí tenemos entonces la maldad, porque la maldad es la ausencia del bien, ¿no? Marco, perdón, prego. L'altra cosa che vorrei aggiungere è, dal punto di vista della metafisica, un richiamo importante, perché l'etica ci completa in fondo anche la riflessione metafisica, perché dal punto di vista della metafisica aristotelica spesso si guarda a quello che si chiama l'intellettualismo, no? Di Aristotele o di Tommaso, come se fosse l'intelletto a gestire un po' anche l'etica. In realtà questo deriva da un nostro vizio, che è quello di leggere la forma, solo come specificativa, cioè come solo Ujú. l'ingresso della conoscenza. In realtà, a partire da quel fondamento, cioè che ogni ente desidera il bene e che la forma è quella che ci fa raggiungere la pienezza, diremo che nella causa formale c'è anche una certa volontà, cioè lì si specifica anche la volontà, non solo l'intelletto in qualche modo, cioè è la forma o quantomeno è tramite la causa efficiente e la finale che l'essere desidera la sua pienezza e quindi arriva alla sua pienezza. Quindi in qualche modo eh, tenere in mente tutto il contenuto dell'etica, secondo me, dà una chiave di lettura nuova anche alla metafisica di Aristotele, mm? Che spesso viene approcciata in una maniera razionalista quasi, potremmo dire. Perfecto. Marco dice también que frecuentemente se toma la, digamos, la ética aristotélica, sobre todo partiendo de interpretaciones actuales, contemporáneas, desde un punto de vista intelectualista, como si la medida, la cosa formal, todo eso, la esencia, la noción de medida, de la noción, por lo tanto, de lo que reguarda a los límites, ¿no? Ontológicos, desde un punto de vista puramente intelectual, como si el intelecto y nada más fuese importante para el obrar bien y por lo tanto para alcanzar o buscar el bien y rechazar el mal. Pero también es importante tener en vista la importancia, la dimensión de la voluntad, ¿no? Aunque Aristóteles no hable de voluntad en el sentido escolástico, habla de deseo, pero es muy importante la figura del deseo, de la voluntad en el sentido racional, como hemos visto en clases, las primeras clases, cuando estudiamos los libros primeros, los tres primeros libros, la importancia de que esta lectura, digamos, racionalista de Aristóteles muchas veces no tiene en vista la parte que depende de una elección y de la deliberación de los actos humanos. Así que Marco está poniendo en vista que esta, como frecuentemente ocurre, esta visión racionalista, intelectualista, normalmente se olvida de esta otra parte que es muy importante para el estudio del acto humano en general. Un'altra ulteriore cosa è l'importanza del fondamento, mm, del bene, cioè soprattutto no, nel mondo attuale vediamo che anche il diritto, e quindi la giustizia, ha la necessità di un fondamento certo. Bene, senza una metafisica del bene, senza appunto una riscoperta della natura, come il fine dell'ente, difficilmente si potrà avere un fondamento del diritto che sia assolutamente universale e indubitabile. Non bastano più gli accordi tra le parti, no? E quindi le carte dei vari diritti oggi sembrano vacillare perché il loro contenuto, o quantomeno
tutto quello che, tutti i valori che queste rappresentavano, non sappiamo più riportarli a un fondamento comune. E quindi vediamo che anche no, il diritto internazionale, tutto quello che ci lega oggi alle problematiche più attuali, sembrano tutti strumenti inefficaci. Perché? Perché non sappiamo più spiegare i valori che queste contengono. E perché non li sappiamo spiegare? Perché non sappiamo fondarli su cos'è bene. Quindi non sappiamo fondarli su cos'è la natura, cioè il fine dell'ente, il fine dell'essere. E quindi è impossibile costruire un mondo perfetto senza sapere qual è la perfezione, ci direbbe Muy Aristotele. excelente. Entonces, un último y posterior, eh, una posterior cuestión importante es la que tiene en vista también el fundamento del bien, ¿no? Porque hoy en día, lamentablemente, no sabemos más lo que riguarda, lo que tiene respecto con el fundamento del bien y por lo tanto producimos cartas de derechos, unas nociones muy vacilantes y muy limitadas sobre lo que es el derecho, ¿no? Porque no tenemos en vista una noción clásica y por lo tanto muy realista de lo que es la justicia, ¿no? Y para ver la definición objetiva sobre el bien, hay que ver una definición objetiva sobre lo que hemos estudiado en esta asignatura, que es la diferencia entre justicia por naturaleza y justicia por convención. Hemos tenido una clase, Marco, sobre este punto y Marco está llamando nuestra atención para volvernos al concepto de naturaleza. Cómo es importante la atención que tenemos de dar a lo que es la naturaleza para comprender el bien y por lo tanto la justicia, ¿no? Y por eso hoy en día muchas cartas de derecho son vacilantes, son limitadas porque no tienen en vista lo que es la naturaleza y por tanto poseen una antropología equivocada, una visión muy equivocada sobre lo que es el bien para los seres humanos, ¿no? Ultima slide per concludere con il pensiero di Tommaso, che forse è in questo il vertice della riflessione sull'etica e sul suo fondamento. Il bene è amore, dice Tommaso, perché, perché dicevamo prima, l'essere è buono, quindi tutto ciò che è bene se nella sua pienezza, eh? E tutti desiderano quel bene, tutte le cose desiderano quel bene. Dante Alighieri direbbero che sono somiglianti al suo creatore, quindi guardano al proprio creatore. Ora, la prima disposizione dell'appetito, dice Tommaso, si chiama proprio amore, perché la realtà è amorosa. Siamo immersi in un essere che è dovuto alla pienezza dell'essere di Dio e quindi all'amore di Dio e richiama la pienezza di ciascun ente, cioè ci fa amare, ci fa amanti, direbbe Tommaso, del nostro essere pieno, della nostra pienezza, della nostra bontà e quindi no, ci fa amanti di Dio stesso. Eh, la vera natura oggettiva dell'appetito o dell'amore è il bene e anche l'amore tiene dunque a una sua propria oggettività. Non è qualcosa di irragionevole, irrazionale, romantico, eccetera. No, è qualcosa di reale, è qualcosa che ha a che fare con il fondamento ultimo dell'essere. Diremo che scorre in ogni. Teilhard de Chardin direbbe che scorre in ogni particella, in ogni atomo del creato, questo appetito di amore, questo desiderio di pienezza, desiderio di bene, che è anche appunto il desiderio di Dio. E credo che sia uno dei fondamenti metafisici più belli, no? Che si potessero sperare per, per una morale. Immaginiamo la diversità che c'è nel pensare una morale fondata sull'amore o sulla natura, come fa Aristotele o come fa Tommaso, al pensare una morale fondata sul dovere. Sono due realtà molto diverse.
molto diverse. Oggi noi siamo la società dei diritti perché reagiamo ad una morale dei doveri e quindi vogliamo che ogni capriccio sia un nostro diritto. Se fossimo invece consapevoli che la nostra morale è una morale d'amore e quindi del fine, del bene, probabilmente saremmo ben più disposti ad assolvere ai nostri doveri, perché non sono il primo punto, ma sono una conseguenza dell'amore. Mm, muy bien. Entonces, el bien es amor, ¿no? Y por lo tanto, la realidad es amor. Y por eso, lo que es la bondad, por lo tanto, un mundo lleno, ¿no? De bondad y también de apetito, hay el deseo por el amor. Pero el amor no es digamos, el amor es más profundo que una ética de los deberes y una ética de los derechos, porque estamos acostumbrados hoy en día a pensar la ética de los derechos como una reacción a la ética de los deberes, ¿no? Visiones puramente modernas. Y Tomás, como Dante Alighieri, han puesto que el amor es la aspiración más alta y más profunda del alma humana y por lo tanto la verdadera naturaleza objetiva que nosotros tendremos en vista en nuestras vidas, ¿no? Esta dimensión del amor no es un amor, digamos, apetitivo o sensitivo, ¿no? No es el amor que Dante, por ejemplo, ha criticado en algunos de sus maestros como Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti. La ricordo bene quella enunciazione di Guido Guinizelli che ha detto l'amor gentil rimpaira sempre Sempre amore, amore, esatto, sì. ¿no? O sea, es una visión gentil del amor, como es el amor cortés, el amor sensible, el amor cortesán y por lo tanto el amor en el sentido más sexual o más relacional o sentimental. No, es un amor en una dimensión mucho más profunda, ¿no? El amor hacia el divino, en dirección a lo que es más alto y por lo tanto es lo que es atractivo para nuestro espíritu, ¿no? Esto es lo que ha puesto Dante y que Marco puerta a nosotros con esta pantalla, con esta frase, con esta oración final que es verdaderamente maravillosa, che è una parte di Thomas de Aquino. Marco, Bene, io mi fermo qua, diciamo, perché insomma non vorrei dilungarmi troppo. Ci sarebbero infinite cose da dire perché ovviamente l'argomentazione è molto più complessa di come ho cercato. Io ho cercato di dare una panoramica completa. Sicuramente le cose da approfondire sono molte e ovviamente dal punto di vista metafisico non è che non sia problematica una visione del genere. Ad esempio, resta aperto il grande quesito sul male, cioè una metafisica come quella di Aristotele e in fondo un po' anche quella di Tommaso trattano molto poco della realtà del male, anzi, difficilmente le definirebbero una realtà entrambi. Eppure noi ne facciamo un'esperienza molto concreta. Quindi non è un fondamento che è assolutamente privo di difficoltà o di problematiche. Resta il fatto però che probabilmente oggi è l'unico fondamento con il quale recuperare le difficoltà poste da Hume. Ma perché Hume pone quella fallacia, come la chiamavamo, come l'hai chiamata tu? In realtà non è che pone una fallacia logica, è che Hume non ha idea, cioè Hume ha liquidato la causalità, cioè non ha compreso la causalità aristotelica. Di conseguenza non può che negare la derivazione del bene, del dovere dall'essere. Ma perfecto, diremmo che leggendo Aristotele o leggendo Tommaso non si trova mai una derivazione del dovere dall'essere. muy bien. Semplicemente si trova l'essere che vuole la sua pienezza, che vuole essere. Se domandassimo a Tommaso perché comportarsi bene per essere uomini, Ujú. non per altro, cioè per compiere la propria natura,
perfecto. E qui non c'è salto logico, a differenza di come immagina Hume. O sea, por decirlo así, Hume ha eliminado de su sistema la causa final y por lo tanto la idea de finalidad. Y por eso ha reducido todo a una visión muy, digamos, muy condicionada a los hechos empíricos, por ejemplo, a la noción, ha tornado el caso central de su filosofía la empiría, ¿no? Y por lo tanto la idea del fin no es, por decirlo así, algo racional, pero un desafío podría ser el de plantear junto a Hume, si él estuviese vivo, por ejemplo, Hume, ¿por qué ha hecho escritos, por qué ha escrito estas cosas? Ha escrito porque soy un filósofo. Bueno, ¿por qué es un filósofo? Ese, empiezas a cuestionarlo, ¿no? Él tendrá de Claro, denunciarse, tendrá de claro, claro. mostrar que la teoría de Aristóteles Tomás es la teoría correcta según él, porque es su Sì, vida propio, sì. ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante de mirar con los problemas filosóficos y la incapacidad de los propios defensores de sus teorías y sistemas de vivir según sus propios presupuestos, ¿no? Esto es lo que Marco también ha puesto de alguna manera. Bueno, Sì. querido, muchísimas gracias. Yo no tengo, realmente no tengo palabras para No, agradecerte. grazie a te, Marcus. Yo A voy a voi. abrir un rato para algunas preguntas. Claro, Yo creo que a todos nosotros nos ha gustado muchísimo, ¿no? Tu ponencia, tu clase, tu lección. Bueno, voy a abrir ahorita a un espacio. Primero, pediré a Gonzalo también para algunas palabras y después vamos a abrir un poco para, para dos o tres preguntas. Bueno, claro. Gonzalo, por favor, adelante. Ajá. Eh, bueno, Marco, muchísimas gracias por tu presentación. Ha cumplido esa parte de que busca la universidad de tener una aula espejo, una aula semejante, como un profesor de nuestra universidad, un profesor visitante como Marcus, trabaja el mismo tema que, que tú trabajas en la Gregoriana, ¿no? Con Sì, tus estudiantes de la licenciatura. Y yo quiero agradecerte mucho porque no solamente ha sido una aula didáctica, sino también yo creo que tienes algunas posturas, una posición audaz de interpretación en algunos puntos. Y quisiera ahí sì. preguntarte y escucharte, ¿no? Porque me ha interesado muchísimo, me ha gustado mucho. eh, la visión que tú conectas a la ética nicómaco que hemos venido trabajando aquí en la clase, como la ética eudemia, con la metafísica de Aristóteles y algún momento con la física de Aristóteles, ¿no? Con el último, yo, a mí me trajo, recuerdo, el libro último de la física, donde trata del primer motor inmóvil, y también al libro Lambda de la Sì, metafísica, donde aparece el primer motor inmóvil, ¿no? sì, sì, Muchos sì. de los intérpretes aristotélicos y contemporáneos consideran el dios aristotélico más como un dios del movimiento, ¿no? Un dios que hace mover el universo, ese motor inmóvil, un dios físico, ¿no? Pero no un dios ético, que ha sido en tu visión una parte de colocar a un dios que tiene trazos, rasgos éticos, ¿no? Porque su energía, su acto es hacia el bien y la perfección, mismo que sea puro pensamiento, él, ¿no? Porque Aristóteles dice, es la meditación del pensar, como tú bien lo has dicho, el pensiero del pensiero, ¿no? El pensar del pensar, el acto del pensamiento,
y pensar lo perfecto y bueno, ¿no? Tú has puesto esto. Pero mi pregunta va en que en varias partes del libro Lambda de la metafísica, Aristóteles eh, muestra, en mi opinión, eso quería ver si tú compartes o no, de que el Dios de Aristóteles, el primer motor, piensa en sí mismo, piensa en lo más excelente, no piensa en las otras entidades que están en el universo, no piensa directamente en ellas, ¿no? Y la relación de los individuos con el primer motor inmóvil, con las inteligencias, más que, digamos, vamos a la inteligencia humana, ella sí en su máxima elevación va a poder contemplar al primer motor inmóvil, ¿no? Tanto éticamente como filosóficamente, es decir, científicamente, ¿no? Pero el primer inmóvil no tiene un rasgo ético en sí, digamos. El acto ético de él produciría el bien eterno, ¿no? Produciría un bien eterno en el universo que el hombre y todos los entes lo recibirían. Pero no es el caso, ¿no? Pero el punto que tú dices de lo ético y lo perfecto en el primer motor es, it's a good point, really. Entonces, quería Allora, escucharte. Gracias. Gonzalo, ti rispondo, spero brevemente. Anzitutto, lo stesso Aristotele nel libro Lambda, no, scrive che il motore immobile attrae come oggetto di desiderio. Quindi un'attività che non sia, cioè che è il pensiero di pensiero, ma se attrae come oggetto di desiderio, in qualche modo la sua attività ha già un risvolto etico. In secondo luogo, è vero che c'è stata una tendenza, soprattutto dopo gli anni 50, ad interpretare la metafisica di Aristotele, soprattutto guardando all'efficienza del motore immobile, cioè muove tutte le altre cose, è principio di movimento e basta. In realtà, secondo me, qui c'è di fondo uno sguardo sull'essere che va in qualche modo riaperto, cioè pensare l'essere in maniera più sostanziale, quindi come entelecheia, direbbe Aristotele, quindi come atto concluso, o pensare piuttosto all'essere come energeia, cioè come attività continua. Perché qui interverrebbe una riflessione ulteriore? Per Aristotele si sovrappongono i due termini, ma qui c'è un problema altro che è molto ampio. Per Aristotele non esiste il tempo, cioè per il mondo classico il tempo non è come per noi. Nel libro XIV della Metafisica, Aristotele, quando parla dei vari motori, di tutto il sistema, lui dice una cosa molto importante. Lui dice: se lo si guardasse da fuori sarebbe tutto fermo. Questo fa vedere come in realtà la distinzione che pone tra essere come entelecheia e essere come energeia, quindi come attività continua o come atto completo, per lui si sovrappongono. Perché? Perché non esiste la temporalità nel mondo classico. Ora, questa è una difficoltà, perché ci pone nella condizione di dover decidere: guardo l'essere di Aristotele dal punto di vista sostanziale, e allora è vero, il motore immobile ha poco da dirci dal punto di vista etico. Se però guardo l'essere dal punto di vista delle attività, dell'energia, allora non è proprio così, perché anche attrarre è l'attività del motore immobile, essere oggetto di desiderio, e desiderio corrisponde a volontà, corrisponde a azione. Quindi ecco, in fondo Aristotele ci costringe nella sua metafisica a scegliere un punto di vista, secondo me, statico, quello sostanziale, quello più ontologico, della sostanza, dell'essenza, a uno un po' più, diremmo così, mobile. Eh, Paradossalmente è quello che oggi i fisici chiamano la nuova fisica, va incontro a una fisica, dicono, discreta, cioè c'è un pensiero di Aristotele che è discreto,
che è il pensiero della contingenza nell'etica, è il pensiero della natura nella fisica, è un pensiero dell'energia, dell'attività, in cui non tutto è fisso, non tutto è fermo, non tutto è sistemato. Dall'altra parte c'è un Aristotele che ha un pensiero continuo. È l'Aristotele dell'essenza, è l'Aristotele in qualche modo della causa efficiente, è molto più platonico però quell'Aristotele lì. Io ho sempre prediletto la lettura dell'Aristotele discreto, l'Aristotele che ci dice che nell'etica conta la phronesis, la prudenza. La prudenza non è certezza, non è fissità, è l'epicheia, cioè è nel momento opportuno la scelta adeguata, è discrezione, diremmo in italiano, cioè scegliere caso per caso, volta per volta. E quindi sì, forse nella generalità delle cose il motore immobile difficilmente ci dice qualcosa di etico, nella discrezione di ogni singolo utente, di ogni singolo individuo, ci dice anche qualcosa di etico. Non so se ho risposto. Eh, Perfetto, molto bene. Sempre pelo, come ascoltare, no? Escuchare Ascolta. italiano è una belleza. O sea, Grazie. Ascoltare muchas, o muchas, sentire? muchas gracias. A nuestro traductor, Marcus, para que haga un zoom de la respuesta, creo que ayudaría. Y después los estudiantes pueden preguntar todo lo que han ido viendo en las clases de Marcus, le pueden preguntar también a Marco para ir sumando conocimientos, ¿no? Perfecto. Muy bien, queridos. Entonces vamos a pasar ahorita para, vamos a abrir un espacio para dos preguntas, ¿no? Oscar y después uno más. Oscar, por favor. Y Mauricio. Muy bien. Oscar, voy a hablar, Buenas por favor. noches, doctores. Ha sido una cátedra tan, no, no tengo palabras, solamente agradecimiento, ¿no? Em, Tengo una pregunta en relación a el bien y es amor, ¿no? Em, la relación es la siguiente, ¿no? En la sección el bien es amor, lo que explicaba sobre la conexión, ahí viene el entendimiento de Tomás de Aquino. La realidad es esencialmente amorosa, ¿no? Y que el bien, el primer precepto de la ley natural se funda en la ratio boni, ¿no? La razón del bien. El bien es todo lo que todos desean. Por otro lado, la ética de las virtudes, influenciada por Aristóteles y propone el florecimiento humano, ¿no? Depende de cualidades intrínsecas y a la naturaleza. Considerando las distinciones, ¿de qué manera la concepción de la realidad como esencialmente amorosa transforma la ética de las virtudes en una simple búsqueda de la perfección de la forma, en una metafísica de la alteralidad objetiva? Allora, è una buona Marco, domanda. tu hai capito tutto, no? Abbastanza bene, non so se poi. Perfetto. Quindi No, non ho bisogno di fare la traduzione, giusto? no, 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 Vabbè. chiede come si passi cioè perché la realtà, come è connessa la realtà amorosa, no, all'etica delle virtù, eccetera. Allora, io direi fondamentalmente questo. Tommaso la chiama, dice che tutta la realtà è amorosa perché lui dice che il desiderio, tutte le cose desiderano il bene, dice Aristotele. Tommaso in più dice desiderare è il primo passo per amare. Quindi questo è il motivo. Ma quando quella. Perché, perché questo però non cambia nulla rispetto all'etica della virtù? Perché quando dal semplice desiderare arrivo ad amare, quando il desiderio cammina secondo i buoni abiti, cioè secondo le virtù. Quindi quando il mio desiderio diventa etico, quindi non solo dà vita all'etica, ma la compie, in quel caso è amore.
Quindi in quel caso sono anche io pienamente immerso nella realtà dell'amore, perché eh, la realtà amorosa, direbbe Tommaso, posso anche rifiutarla, no? O posso anche danneggiarla con il vizio. Quindi in realtà io ho voluto concludere con la specificazione che per Tommaso l'amore è quello che è al termine, ma questo sottintende l'etica, cioè il desiderio deve passare dalle virtù per rispondere all'amore della realtà, e per rendere anche l'individuo un essere amoroso. Gracias, doctor. Sí. Mauricio, por favor. Mauricio Mercado. Sí, gracias. Buenas noches, Marco. Muchas gracias por la exposición. Sí, a ver, para entender o para que me quede claro, en la metafísica de Aristóteles, a lo que se refiere Aristóteles, para tener o para hacer las cosas bien o para tener el bien y esos primeros principios y demás, como conditio sine qua non, eh, ¿debemos considerar a la existencia de Dios como un ser imaginario o como qué lo consideraría? Porque como mencionaba Marcus, Finish dice que no hay, no necesitamos algo precedente, sino ya lo tenemos implícito, ya es evidente en nosotros y no necesitamos eso de diferenciar entre el bien y el mal o fundamentos como la teología, por ejemplo. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Allora, beh, no, in Aristotele il motore Dio è una realtà assoluta. Cioè è uno, la teologia è una delle modalità con le quali poter fare metafisica. Cioè, l'indagine dell'essere, se non si domandasse sull'essere, cioè su Dio, non sarebbe compiuta. Anzi, forse Aristotele, come prima ci suggeriva Gonzalo, a volte tende a mettere Dio troppo vicino agli enti, quasi, quindi tutt'altro che un'ipotesi, o un essere immaginario. Qualcosa di estremamente reale che mh, non solo fa senso o dà senso all'intero sistema, ma proprio lo tiene in vita, diremo, questo intero sistema. Eh, Tommaso, no, ci dice che non lo possiamo chiamare creatore perché non c'è questa idea in Aristotele, ma in fondo assolve un po' la stessa funzione che poi lo stesso Tommaso darà a Dio come creatore per noi. Quindi necessariamente è per forza il riferimento ultimo del bene perché proprio perché è il fine principale, è l'ultimo fine dal quale discendono tutti i fini secondi e quindi qui ritorniamo un po' all'idea anche che era stata di Platone, c'è un sommo bene dal quale tutti i beni derivano. Vi dicevo all'inizio, Aristotele in fondo quando pone l'imitazione del divino come perfezione della vita, recupera un tema molto caro alla filosofia classica, caro a Platone, e in qualche modo lo perfeziona e lo lega alla sua visione metafisica. Non so se ho risposto a tutto. Me pare que sí, Marco, Mm. seguramente. Sí, gracias. Muy bien, yo creo entonces Marcos, que no sé si hemos... puedes hacer la traducción de esa última respuesta para los estudiantes. Sí, muy Hacer pronto, una síntesis. Marco ha hecho una defensa de que en Aristóteles sí hay una, digamos, una visión sobre la unicidad y la simplicidad de Dios, ¿no? Dios como causa final y por lo tanto también como causa de origen, como motor inmoble y por lo tanto como causa eficiente. Y por ello, el Dios no solamente es causa, sino también que es atractivo para todos los entes y para todas las cosas que existen, por lo que Él es causa final absoluta de la realidad y toda la naturaleza aspira a un grado de perfección según lo que ha dispuesto
en la conjeturación hecha por el origen de las cosas y por lo tanto por el origen de la física de la naturaleza. Eso es un poco una síntesis de lo que Marco ha expuesto ahorita, pero también la primera respuesta que ha dado a ti, Gonzalo, y también a Oscar, ¿no? Eso es un poco la síntesis de todo eso. Bueno, voy a pasar la palabra para Gonzalo para algunas palabras finales. Y bueno, así que, Gonzalo. Bueno, agradecerte, Marcus, por haber tú gestado esta aula espejo con el profesor Marco Capri. Ahora es nuestro amigo, Amici, de la Sì. Universidad de Sucre. Entonces vamos a hacer muchas cosas juntos. Tenemos estudiantes ahí, Marco, por ejemplo, Gilda, que vive en Génova, ¿no? Oh, Entonces igual puede hacer contactos ahí contigo. Em, Después, agradecerte, Marco, por tu bella clase de espejo. Y Marcus, tú has organizado el evento y te agradezco mucho. Entonces tú puedes cerrar también nuestra sesión. Perfecto. Queridos, entonces yo me quedo muy, muy feliz por todo lo que hemos tenido en esta noche. Eh, yo estoy mirando Hilda en este momento. Sí, sí. Hilda, querida, Hilda es una querida. Yo me siento como Gonzalo, porque Gonzalo nos ha presentado. Yo me siento un poco tranquilo para decir que Hilda ahora es, además de una estudiante, también es una amiga, ¿no? Gracias, Mucho gracias, gusto. Marcos. Con mucho gusto puedo Anche per hacer me. después la colegación con el profesor Marco de Hilda. Ustedes, Génova y Roma no son muy distantes, ¿no? También no son cercanas, pero no es difícil de ir de Génova a Roma. Así que bueno, cuando Hilda está en Roma, puede prender un café con el profesor Marco certamente, molto tranquilamente. Mi farebbe volentieri, molto piacere. assolutamente volentieri. Así que bueno, decir que es un gusto, que ha sido un gusto esta clase espejo y además un gusto estar con todos ustedes en esta clase, en esta asignatura de ética en Aristóteles, ética antigua, pero con una especificidad en el pensamiento de Aristóteles. Ya me quedo un poco ansioso para estarmos juntos en la próxima asignatura en julio, È en junio, vero. julio, sobre la filosofía de la lógica, sobre todo con el foco principal va a ser la lógica medieval, ¿no? La lógica de Ockham y de Scotus, que en realidad es la lógica que me parece más interesante después de los comentarios a la lógica de Aristóteles, ¿no? Así que bueno, va a ser un gusto. Ujú. Próximo jueves, ustedes van a tener el examen final. Yo voy mañana, hoy o mañana, a pasar a nuestra querida Ana Cecilia, nuestra profesora facilitadora, profesora monitora, pero profesora, también docente, colega, a quien también aprovecho en este momento para agradecer toda la ayuda, todo lo comprometimiento, que ha tenido con nosotros eh, en esta asignatura. Eh, y bueno, nada, apenas decir muchas gracias, Marco, por tu presencia, por estar con nosotros. Gracias a Gonzalo. Ha sido un gustazo, ¿no? Esto. Gracias, Sí, gracias. Gonzalo, para cuando llegue a Bolivia, haré aprendido el castellano. claro, claro. No, 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 no hay problema. Ahí, tranquilo, tranquilo. Ahí. Muy bien. Bueno, aquí Entonces, comenzamos la... septiembre ya estamos, Claro. porque vamos a hacer este encuentro en Roma, ¿no? Claro, sí, sí, Yo sí. muy probablemente voy, diciembre seguro que voy a Roma para quedarme, pero
quizá en septiembre sea posible también ir, ¿no? A Roma muy pronto, así que estaremos juntos, todos, ¿no? Ya, Gilda, por por ejemplo, yo favor, voy en viene a septiembre Roma y después a para Roma un lo vino, traigo a estaremos Marcos juntos, ¿no? a Sería un final de gustazo. septiembre. Tenemos muy buen vino en Anch'io. Bolivia. Sé que en Italia es fantástico. Ahí Eh, tienen vinos fabulosos, pero Bolivia muy buenos. Van a quedar sorprendidos también. Y nosotros aquí ¿Verdad? promovemos la libertad de pensamiento, la creatividad, la filosofía digital y la recuperación del patrimonio que se ha hecho en la filosofía en San Francisco Javier, siglo XVII-XVIII. Então, ottimo. abrazo Espectacular. y nos vemos pronto, entonces. Pronto. Queridos, un abrazo Un fuerte, hasta abbraccio. luego. A presto. Grazie Marcus. Grazie per Grazie tutto. Marco, Ciao. come sempre. Ciao Grazie ciao. mille. Piacere. Ciao. Grazie, Ciao. piacere. Ciao.